is Ashley, our assistant city manager. Chief Gutierrez, our chief fire. And this is amazing. This looks like a... This is the war room down Really? here. I was like, this looks like the war room. We talked late last night and we agreed, we need to be here at 7 a.m., have quiet time in the back, and then just map it all out, including all the way to the seating chart and then flying out. This looks like the situation room right now. Yes, the situation room. Oh my God, I have a list for you. Sorry, I was just thinking about it. Yeah. Did you want Ashley to go over it real quick? Because we actually had a few holes. Anything that's highlighted is you. I heard we got the boat right. The boat ride, 10 o'clock. Why don't you cover it sequentially just so we're reminded what we're missing? Yeah, go ahead, Ashley. So what's happening is the delegation comes in on Friday. Their flight gets in at about 7:30. And the transportation company will bring them to Embassy Suites in Seaside. So we have a list of to-do things here. Some of the things we want to do include gift baskets in their rooms and a nice welcome, special chocolates from a local company. Then on Saturday, Chief, what happens on the fireboat? So we have Saturday we'll pick them up at 9:15 at the hotel. Ashley is going to be our driver, and you should probably be at the hotel at 9:15. We'll drive over to the harbor where the Coast Guard is. We'll board the boat, and then the Monterey Fire Department, yourself, Ashley, maybe me, the delegates, will get on the boat. Will take us a tour around the harbor, tell us about the boat and their mission, which is to serve all the Monterey Peninsula for any business fires that are waterfront, water rescue. So I just have rain jackets just in case. I don't think they're going to go splashing through, but I'm going to see if I can get some rain jackets. So probably be out there for about 40 minutes with the fire crew that operates that boat. Sweet, and that's in conjunction with the Coast Guard, right? Yes, they work with the Coast Guard and one other agency, yes. Sweet, that's amazing. So after that, then we'll have lunch. We're thinking the pier is probably the best place since we're going to be right there already. So we'll have a nice lunch on the pier. Then we're meeting up with the aquarium leadership, and we're going to have a tour, a meet and greet and a tour of the aquarium, followed by a brief kind of drive and a road tour of Broadway businesses. So we'll do Broadway Avenue, Fremont Avenue, and highlight some important parts of Seaside during this trip here. Take about 45 minutes or so. Then they'll have a break at the hotel, and then we plan our Oldemeyer Center event that starts at 6. That is going to be kind of an art show. We're going to have a history of Seaside show along with Zach Weston, who does some great photography. He's photographed Oaxacan businesses in Seaside, so he'll be showcasing some art there. Palenque is going to have a trio of music playing. We're going to have food from La Tortuga for about 50 people or so, food and drinks. And so we're sending out invitations for that, and the mayor will give the welcomes. That's kind of a rundown of everything that's happening at that event. So that covers Saturday. Keep going, we have Sunday and everything that's happening on Sunday. Starting at about 9:30, we're going to have breakfast with the mayor. We're going to have a meeting to discuss how we move forward with our sister city agreement and program, what we really want to accomplish in the next year. Then we're also going to have pastries and coffee for our delegates, our dignitaries, excuse me, that are coming in. As you know, we have Congressman Panetta coming in, Senator John Laird will be here. So we'll have coffee and pastries for all the dignitaries that are coming in. So we've decided we're going to do Paris Bakery for the breakfast foods and pastries. We do Angelina's for our breakfast with the mayor. And Angelina's is Yeah, that's why we picked it. That's why we picked it. So we're very excited. At about 10:20, Dan wants us to meet to prepare for the parade. So we'll do the parade, and then we have a to-do list here for you, the invocation, looking for a bilingual priest, and then we need the national anthem and the U.S. Anthem played, Mexican and U.S. anthem, so we need to figure that part out. And then we have just the layout of the rest of the day. And then our, I think it's on here, our 1:30 to 2:30, which is here, is where we're going to do the Sister City signing. We'll lay out more specifically what that entails. We've talked about how we want to get the flags out. We need the extra flagpole. We also will have our backdrop put up, as well as something else I'm missing. Oh, the photos. We're gonna do the gift exchange
and the photos and the speeches as well. And then Monday. yeah, Monday. Oh my God. I'm already tired. Are you tired? We got exhausted. We had extra coffee. Yeah. So then on Monday, we're going to do a tour at Region and Monterey 1 Water. Then they'll have a break at the hotel, some quiet time. Then we'll do a tour at dual language with Rita and NPUSD board, followed by a fire department and police department tour. We're going to do combo at the fire department. So PD is going to come to fire. They're going to bring things to showcase, like our Volt and our Tesla and some other things. So that'll actually make it a little easier for us. And then after that, we'll do another little brief stop, and then we'll do hotel break at the hotel, and then we'll pick them up for the golf course dinner. They'll also only get a break, an hour break to get ready. Yeah, so they'll get a little bit more than an hour, hopefully. And you will recall, Councilman, that as far as Region and Monterey Water, the Oaxacan contingent, we're very interested in environmental issues, water issues, and planning. To a great extent also public safety, fire and police, so they had a strong interest in seeing how we do things, as do we for how they do things. So Monday's a good day for that. Perfect. Go ahead. And then finally, we've just kind of started laying out the dinner. So the dinner that's in their honor on Monday night will include our council, city staff, and as well as local, state, and federal dignitaries. So we just kind of started mapping this out and what it's going to look like. It's kind of a seating chart and kind of what's happening here. Made some confirmations for dinner. That's awesome. So the breakdown of that will be, we'll have some dignitary speeches at the beginning of the, so at the beginning of the, starting around 1:30, we'll have the dignitary speeches, followed by the official signing. The mayor will give a speech. Representative from Oaxaca de Juarez will give a speech. And then we'll do the signing and the photos, the gift exchange, all that stuff should be done within the hour. So by 2:30 we should be wrapped up. And underneath the Sister City signing, there's a whole host of things that is happening with the delegation, and we have it kind of listed out so that everyone is aware that they're doing something. You know, they come in on Friday, but they have a full day planned on Saturday with a meet and greet in the evening. They have a full day on Sunday, starting with breakfast with the mayor at 9:30. And then on Monday night, we're hosting a dinner at the golf course for them starting at 6. So they have a pretty full schedule, and I've passed that out before, and I'm more than happy to do that again. So if you have any questions about that and what they're going to be doing on those other days, we can go over that too. All right, thank you, Ashley. Moving along down the agenda, we'll go with the timeline. So the dignitaries will show up at 9:30ish. They'll be in City Hall having breakfast. They'll be there from about 9:30 to 10:25. Samantha from HR will be kind of like the room host and the coordinator of everyone coming in there. At 10:30 to 11, that's when we'll have the convite. The plan is to start at the park. And I have a map that I'll show here in a minute. So that will be from 10:30 to 11. At 11 to 11, between 11 and 11:30, we'll have the welcome. Ashley kind of went over that with the mayor, Councilmember Garcia Arzola, and I know one dignitary wants to speak, as well as potentially some of the members from Oaxaca. From 11:30 to 12, while we have slated for Palenque Arts. I know that they won't be using the entire time, so we'll fit them in there, and then we'll have some music playing in the background before or after their set. From 12 to 1:30, that's when we will have the Senderos and Ballet Folklorico. They will be participating together, doing a variety of different authentic dances during that time. From 1:30 to 2:30 is when we're going to have the Sister City signing. We'll need to, we'll include some dignitary speeches. I know the mayor's going to speak, the Oaxacan government's going to speak, as well as, I believe, probably someone from the Mexican consul. And we'll have a variety of different speeches. And then, as Ashley said, the gift exchange during that time. You'll see we do have the signing in the council chambers as a backup, and I'll get to that in a minute.
And then from 3 p.m. to 5 p.m., Senderos will continue. I believe we have another group that they're bringing on from Watsonville as well. So we'll have quite a few different dance groups that are going to be participating throughout the duration of the day. So I think the main issue we got to kind of wrap our brains around is the 80% chance of rain that is going to occur on Sunday. So right now we're on par and slated to continue outside. I don't know if Jenny jumped on yet, because I think the biggest concern is going to be whether or not they can still dance outside in the rain. They can. I talked to her yesterday about it. She's held up in another meeting, but I did mention the 80% chance of rain last night with her. She said that they can still do it. That was going to be my other question to you. What happens if it does rain? All right, so I looked at the hourlies, and the hourlies say the main part of rain is going to be between 11 and noon. So, the beginning of the event, hopefully that's all it is for an hour. We can play it by ear. If the dancers are okay in the rain, I guess my next question is for Tony and sound. How does that affect your operation if it rains, Tony? Can you hear me now? Yes. We can go in prepared, especially if it's just dance, if it's just recorded music. If there's no mix position needed out in front, then the safety of the electric becomes an issue in terms of where the power distro is coming from and anybody's exposure to rain and electric devices at the same time. So we've done it before. We've done it in pouring rain. Okay, so I'm hearing that the sound shouldn't be an issue, so I guess then if the main concern then would be if the dancers can go in the rain, the sound is okay in the rain. I don't necessarily want the dignitaries out signing in the rain, so I think we can set up for the signing on the stage, but if it appears that it's going to be raining during that period of signing, then we can move that portion into City Hall. And I don't think any sound, because we have the sound inside City Hall, so there's no necessarily need, for that out in there anyway, so we should be good to go for that. And what happens for the hour and a half outside? We can try, we can invite, obviously not everyone can come inside the chambers, but, for those that want to come inside the chambers, they can. We can try and see if there's a backup plan to stream outside. It's not going to be easy. It would be maybe something similar like a TV like this out there, maybe under a 10 or something. If we want to be able to do that, that could be a backup potentially. We can work on just having more pre-recorded music being played outside, so then at least then it's not, dead space. Yeah. And then hopefully that just gives the community opportunity time to, visit the vendor booths, get some food, and do all that. I don't think the rain's going to necessarily be an effect on the vendors as well, so it should be okay. Other than that, fire will have the first aid area. We'll have at least 3 full-time firefighter EMTs. We'll have an engine park there, so not sure, will that work if we have an engine parked on Channing Del Rey? Park the engine on Harcourt. Yeah. Okay, well they'll unload and then, okay. Yeah, they can just park, they can park literally behind the tree. Okay, all right, so. Hey Dan, you know what we may want to do is we may want to park it at Ilby just across the roadway as kind of a block. I don't think anything will happen, but it. Does that make sense to you, Chief? Yeah, it just leaves a fire engine unattended, which is never a good thing. We'll think about doing that and locking all the compartments once we get what we need. So I'll talk to my staff. All right. That's all I have. All right. Thanks, Chief. We will be going. We'll have staff. We will have security, and then now it sounds like we'll have PD at each end of the road closure, which is going to be great. I think we just need to make sure too that the mutual aid, their surrounding cities are aware of where the closure is? They are. Okay. I had a county chiefs meeting. Every chief in the county was there this past Monday, and they're aware. Okay, perfect.
And I mean, obviously, if we need extra help, we'll be able to do that. Okay, so moving on the recreation side, Kennedy, why don't you give an update on our vendors? We have 12 information tables, 8 food vendors, and then 1 craft vendor that has paid as of yesterday. There's 3 others on the list, but we just haven't collected payment from them because we can't get a hold of them. But other than that, everybody's good to go for Sunday. All right, so in Monterey County Health, they're all good to go. They're aware, everyone has their permits and everything, and they'll be showing up? Yes. And then fire will come out. What time should they come out and inspect? So I know the health department's probably going to be on site inspecting them at 10:30, anywhere between 10 and 10:30. Okay. So I don't know if you guys want to do it at the same time as the health department or before. I might do it before. We're not there to shut down. We're just there. They're going to be there at offer 8 solutions. a.m. Yeah. I mean, and they're going to be definitely coming early. Okay. Hopefully they come before the road closes. It says on their receipt that they can start showing up at 5:30 a.m. when they print it on. And that's what it was last year, so I think we are okay. Did you, and I know you're working on assigning them booth spaces, so that way they can, if they do come early, they can just go right there to their assigned booth. One of the questions that did come up is, are you guys doing a run through on like showing them the booth spaces the day before? They did that last year and they asked me about it. I mean, we can, well, on Saturday, I mean, if they want to come on Friday, we can probably, tomorrow. Yeah, we'd have to let them know. We can probably do a run through. Is it the food vendors or the information tables or both? Food vendors. Food vendors. They want to know where they were placed and if they'll have markers like last year, because last year they went the day before. Well, I know we're gonna go out and mark it, and then Kennedy's going to mark the numbers on the grass, and if they're assigned booth space 4, you're gonna take a picture and we can have it, so they'll know that they're in 4. If they have 3 booths, they're gonna be 4, 5, and 6, or whatever it is. Okay, that's good. And then are we sending out a communication tomorrow, like the agenda, like when setup and breakdown time is? Well, that's all on their application, but I can reach out to them and go over it with them again. Because I think a lot of people just sign the application and they're not reading it. But I can call them and go over it. I think like an email to everybody, like thank you for joining us on Sunday. Here are the setup time breakup rules. Here's the point of contact should anything happen. Make sure your car leaves the lot by a certain time, just so the day of they're not all scrambling to look for you. And we also need to reiterate too that like they have to accept the food tickets. Yeah. Yeah. And I know that that's, and we don't sell plastic water bottles. So, I mean, that's definitely, always a piece. But this year we did have the vendor applications in Spanish, which I know should have helped because, they would have been able to see that information probably a little more clear. Yeah. Kennedy, if we block with an engine at Hilby, like have it in the street, and I know you're doing assignments, can you just make sure our tent is like right there? You want it next to your engine? Yes, it has to be right there. If you don't mind, unless that takes somebody's spot. No, because not at the spot, but on the grass with everybody else. Well, first aid can be like first aid can be really anywhere. Yeah. But I just need them. Yeah. The Yeah. So they don't have to run all the way across if there's a. Exactly. We actually need to deploy them for something. So just as close as they can to Hilby, whatever that looks like. Yeah. They could be over here. Oh, that's Hilby. Over here. So they could be like. Oh, look at the other map. Here we go. I'm gonna pull up the map. This one? Right there. In front of you. Yeah, there you go. So the blue is information tables. But she's gonna park her engine on Hilby. She wants to. Yeah. So the closest one to the engine, can you do that? Yeah, you guys will probably just be the only one over there with your first aid because all the other ones are going by the tree. So Hilby, if you're gonna park the engine on Hilby, we'll just put us like at the end, so they're not isolated. Yeah, can you do that? Yeah, I can put you guys close to it. Okay, all right. I mean, they can keep an eye on it. So only food vendors are going to be here? Yes. Oh, that's good. Only food and crafts, and then all the information tables will be on the lawn. All right, here, hold on. I'm gonna pull up the map so everyone can see. That's the good one. So this is the map of the event. So you can see the stage that's gonna feature the signing is the gray box. The orange box is the stage for the dance. So on Saturday we're going to have a guest exhibit shining light on the small businesses that are here in Seaside in preparation for our state visit from Mexico. So as you can see here we have artwork from all over Seaside, some small businesses
such as the Covenant, and this is all made by Zachary Weston, part of the Weston Collaborative. And you'll find a lot of restaurants in Seaside, such as El Corazón de Oaxaca, supplies, Oaxacan snacks that we find in the area. And the Weston Collective was founded in 2004 as an organization, 501c3, that inspires and promotes photography and inspirational crafts in the next generation of students here in the city of Seaside. So they've done a lot of great work for our community members. And right here on this side, we'll find an ethnic portraits of people from different backgrounds and different cultures. These portraits come from Seaside High School and part of our Monterey County libraries. So right here, it's a vast majority and diverse community of Seaside that we have. And that's what Seaside is, a melting pot of cultures, a melting pot of history and modern history that we're living right now. And that's what we wanted to showcase to this new, to this state visit that we're having from Mexico, the importance of how we work together with different communities and a lot of diversity in our city. And that's very important for us. So as you can see, a lot of great portraits that represent what Seaside is and what we've become over the years. Mi nombre es Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez y soy regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social. Un regidor más que nada se encarga de vigilar que las leyes se apliquen, vigilar que el presupuesto asignado a nuestras áreas operativas sean aplicadas de la manera correcta y sobre todo proponer. Somos regidores que representamos a cierto número de ciudadanos que votaron por nosotros y los que no votaron también, y sus necesidades e inquietudes que son que nos las dicen, nosotros las replicamos en sesión de cabildo, buscamos proponer para una ciudad mejor. ¿Me puede decir más de sus responsabilidades del día al día de su posición? Claro que sí, algunas de ellas son, por ejemplo, ciudadanos que se vienen a quejar de que algunas bancas que incluso son históricas para Oaxaca de Juárez, que vienen desde épocas del Porfiriato, las cuales habían sido grafiteadas y vandalizadas, y creo que es importante que un regidor proponga que busquemos restaurar esas bancas, que se les asigne un QR donde ellos, o más bien el turismo pueda ver y los mismos oaxaqueños puedan darse cuenta y acceder a esa información del por qué nuestra banca es patrimonio histórico de Oaxaca. Recordemos que Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad y hay que seguir preservándolo. También he impulsado bastantes jornadas de salud. Impulsamos una que se llama Jornada de Huesos Sanos, que la llevamos a todas las agencias municipales, incluso a los mercados. Ingresé a platicar con los locatarios para invitarlos y estamos haciendo todo tipo de jornadas. Ahorita estamos con las odontológicas, seguiremos con la jornada de salud visual y próximamente con las de nutrición. ¿Qué son unos requisitos para poder hacer su carrera de usted? Digamos, estudios, tener cierta edad, cosas así. Uno de los requisitos es que sean mayor de edad. Recordemos que en México somos mayores de edad a partir de los 18 años y que hayamos vivido cierta temporalidad en nuestro municipio. Yo que soy regidor de salud, pues llevo viviendo en Oaxaca de Juárez toda mi vida, entonces ese es un requisito, por lo menos 5 años de residencia en tu municipio. Perfecto. En un desastre como el temblor que acabó de pasar en México el 19, ¿cómo respondería el gobierno de Oaxaca a una catástrofe así? Pues sí, el gobierno federal la verdad es que acudió a las zonas más afectadas de Oaxaca de Juárez con ayuda de distintos programas sociales. Ahorita, por ejemplo, hubo ayer un terremoto, bueno, no un terremoto, pero un sismo bastante fuerte de 7 grados en Michoacán, donde se vieron afectados nuestros paisanas y paisanos de allá, afectó toda Ciudad de México, Puebla. Y nosotros como oaxaqueños vamos a regresar a buscar ayuda, a buscar ciertas víveres y despensas que puedan ayudar a nuestros hermanos michoacanos. ¿Qué les pareció ver tanta raza aquí en un lugar? La verdad es que impresionante. Yo sabía que había comunidad de paisanas y paisanos oaxaqueños aquí en Seaside, pero verdaderamente a mí se me erizó la piel cuando vi a todos, sobre todo, cantar el himno mexicano con ese orgullo que nos caracteriza. Entonces la verdad es que yo me voy con un muy buen sabor de boca y con todas las ganas de poder regresar el año que viene. ¿Cómo se puede involucrar la gente que está aquí, que ama Oaxaca y que quiere que siga progresando?
Yo creo que una cosa muy importante que me pude percatar es que muchos acudieron a Oaxaca by the Sea, que es una representación de la Guelaguetza, que es la festividad más grande que nosotros tenemos como oaxaqueñas y oaxaqueños, y creo que seguir, que nuestra cultura siga estando aquí en Seaside. Sabemos que se viene temporada de muertos, que ellos puedan seguir replicándolo, que ellos puedan estar presentes, que ellos lo vivan como si estuvieran en Oaxaca. Yo así lo viví, incluso con el tema de la comida. Yo creo que sigan participando las ciudadanas y ciudadanos de Seaside, sobre todo los oaxaqueños, en eventos culturales como la Guelaguetza. Yo creo que eso va a hacer que esto crezca muchísimo más. Al final del día, ¿qué es lo que le pone una sonrisa a usted? La verdad es que lo que me da una sonrisa, primero que nada, es el gran recibimiento aquí de todas las personas de Seaside, pero sobre todo las oaxaqueñas y oaxaqueños que, vuelvo y repito, con orgullo portan nuestra vestimenta, están orgullosos de nuestro idioma, están orgullosos de nuestras raíces, y la verdad es que yo me voy con un muy buen sabor de boca, porque aparte de todo hay una muy buena relación entre gobierno y ciudadanía, y creo que eso es esencial para que nosotros podamos seguir prosperando. Bueno, yo soy concejal en la ciudad de Oaxaca, en el municipio de Oaxaca de Juárez, regidora de Gobierno, Turismo y Espectáculos. ¿Me puede decir más de sus responsabilidades del día al día de su posición? Claro, pues nosotros nos encargamos básicamente de hacer los reglamentos que rigen a nuestra ciudadanía, ver por los beneficios que ellos podrían tener. También en mi área estoy a cargo de turismo, que vemos todo tipo de eventos que tenemos en el municipio de Oaxaca de Juárez para que nos puedan visitar. Tenemos la Noche de Rábanos, tenemos el Día de Muertos, la Guelaguetza, la Donají y muchos otros eventos más. Igual en mi área nos encargamos de ver todos los eventos que pasan dentro del municipio, todas las fiestas, conciertos, alguna actividad deportiva, carreras, tanto atléticas como ciclistas, y todos los eventos que pasen dentro del municipio. ¿Por qué decidió empezar esta carrera? Decidí empezar como política para ayudar a la ciudadanía. Creo que Oaxaca es muy bonito, Oaxaca tiene todo para ser muy grande, sin embargo nos hemos estancado por el tipo de personas que nos han dirigido. Esa fue mi inquietud desde el principio. Estudié Derecho, entonces siempre me gustó ser justa para todos. ¿Qué son unos requisitos para poder hacer su carrera? Realmente los requisitos es tener un buen corazón, que quieras ayudar a tu pueblo, que quieras ayudar a tu comunidad, que quieras ver por el bien de todos y no solamente de unos cuantos. Creo que ese es lo más importante para poder ocupar este puesto. Yo soy licenciada en Derecho, sin embargo, en México no se te pide como tal un título profesional para ocupar un puesto político, pero sí tengo los conocimientos para poder hacerlo. ¿Qué le pareció ver tanta raza aquí en solo un lugar? Mi corazón palpitó al 1000 por hora ver a tantos oaxaqueños tan orgullosos de su cultura, que hacen este festival, que es el segundo año que se hace, y que realmente cada uno de los que van y de los que están ahí, tanto en la organización como los que asisten, ponen su granito de arena para que sea un festival de mucha alegría, de mucha tradición, de mucha unidad entre la comunidad oaxaqueña y los que también no son oaxaqueños, pero ya tienen el corazón oaxaqueño, son mexicanos. Entonces ver a casi el 46% de la población y el que la mitad de ellos sean oaxaqueños, para mí es un orgullo ver a tantos paisanos y paisanas aquí trabajando, porque yo sé que también el hecho de estar aquí es porque tienen una familia en Oaxaca y ayudan también a aquellas familias que están en Oaxaca. Entonces, la verdad, para mí sí fue algo muy impactante y estoy muy agradecida y muy contenta y orgullosa de decir que soy oaxaqueña. ¿Cómo se puede involucrar la gente que está aquí, que ama Oaxaca y quiere que siga progresando? Sí, bueno, creo que todos tenemos
que hacer y que poner ese granito de arena, involucrarnos más como comunidad, hacer la diferencia. Me parece que el concejal Alexis ha hecho un gran trabajo, claro, del lado del líder que tienen como mayor, que es fundamental. Entonces creo que si todos hacemos ese gran cambio, apoyamos a los latinos, apoyamos a los mexicanos a que puedan ocupar este tipo de puestos, creo que eso sería más que suficiente para poder hacer el cambio y poder involucrarse más en lo que está pasando en la ciudad donde viven, que es seaside. Al final del día, ¿qué es lo que pone una sonrisa en su boca? Pues ver a mis oaxaqueños felices, ver a todos trabajando, triunfando, y no me quedan palabras para decir lo orgullosa que estoy de cada uno de ellos. I got a shirt on underneath, a little shirt. What's up, guys? Dave from the Covenant here, man. One of the 4 owners. Partner Albert over there. And Kevin somewhere in the back. But yeah, man. Stop by, check us out. 620 Broadway, Seaside, California, man. 12 to 8 p.m. Open daily, man. Lots of stuff to choose from, man. You got kicks, got fitteds, a little bit of everything. And if we don't got it, man, we can get it for you. Tap in, man. Check us out. Pull up, check us out. We got right selection from Jordan 4s, Jordan 1 dunks, the hottest t-shirts, V-Lo, Babe, Warren Lotus. We got it all. Plus the store news, though. So come check us out. No, por supuesto, sí, porque pues obviamente mi familia es de, todos somos de Oaxaca, nuestras familias son de Oaxaca, sí. Es lo que nos dice que hay muchos aquí en comercios oaxaqueños, sí, hay muchos negocios de personas oaxaqueñas. Sí, bastante, casi todas las ciudades de Oaxaca parece, son de San Pablo, de Cimatlán, de Santa Gertrudis, pues de todos lados ahí de Oaxaca. ¿Y ya llevas mucho tiempo acá? Yo aquí nací, yo nací aquí en el hospital de Monterrey, pero yo viajo a México desde los 5 años cada año con mis padres. ¿Tu familia de dónde es? Mi mamá es de San Pablo, Huistepec, y mi papá es de Cimatlán. Mi papá es de San Pablo, ¿no? Oh, sí, tengo, mi tío hace mezcal ahí, se llama Fortino, no sé si lo conocen. Yo sí he escuchado. Sí, esa es mi familia. Mi tío sí hace mezcal. Sí, aquí estamos nosotros haciendo el intento de hacer algo para nosotros y nuestras familias. Sí, gracias. Pero sí, pasen a ver aquí, chequen lo que tenemos, a ver si hay algo que les guste. El restaurante se llama El Milagro. Ya tenemos son 30 años que tenemos con el nombre El Milagro en este lugar. Empezamos con la tienda acá en la Primo que se llama Artesanías Oaxaqueñas El Milagro, y seguimos con este restaurante acá en Sisa, y tenemos otro restaurante también en Salinas. Nos hemos pues hecho a la tarea de poner siempre el nombre en alto, el nombre de Oaxaca, con toda su artesanía, folclore, con todo lo que traemos de Oaxaca. Y pues es mucho orgullo de que esta vez estemos en un evento tan importante como es la Guelaguetza,
representando a Oaxaca en Estados Unidos, trayendo todos los productos, ayudas, pan, chocolate y pues todo. ¿Qué más les puedo decir? Orgullosa de ser oaxaqueña. Showcasing the best of Seaside, so thank you so much. And with that, I'd like to welcome Mayor Oglesby. Thank you, Ashley. I just want to take a few moments because I think we all understand why we're all here as a prelude to tomorrow's second annual Oaxaca by the Sea, and then our first signing of a sister city agreement with another sister city. We want this to be a meet and greet for the Oaxaca by the Juarez delegation. We want them to know that they're welcome here in our community as we welcome their countrymen that stay here. Seaside is a special place, very inclusive place, diverse place, and the culture of Oaxacans and Oaxacans being in our community adds to that diversity and adds to the wonderfulness of Seaside. So it's nothing new for us. We just want you to know that you are a part of us and we are a part of you, and we're so proud to have our residents with Oaxacan culture in our community, and we want to celebrate that. So I look so forward to tomorrow's Seaside, Oaxaca by Seaside, and of course the signing of the agreement. And with that, I want to ask one of our special friends, Dr. Luss, a trustee from our school district that has the pleasure of making sure all of our kids are educated, to say a few words. So if she would please, and this was a short notice, but I wanted to make sure that you understood we're here for all of our kids and all of our residents. So Dr. Luss, if you would bless us with some kind words. Thank you, Mayor. Thank you. Let's give our Mayor a big round of applause, please. Huge round of applause. And I certainly want to begin by extending my heartfelt thanks to the staff that has worked so diligently to put this great event together.
Ashley and all of your team. It's just a blessing to have you here to just really create this culture, this opportunity for us to come together, to shake hands, to really extend warm welcomes to each other. And on behalf of the board, the Monterey Peninsula Unified School District Board of Education, I want to welcome you. Where's Principal Burke? There you are. I look forward to joining the team at your school on Monday. And I also want to just share with you that the display that's in the foyer here are representatives of Seaside High School years and years and years ago. Seaside High School was known as the United Nations of MPUSD because we had so many different cultures, over 1,500 students that represented cultures from all over the world. And I had the honor and the opportunity to be the leader there, to be one of the staff members that just wrapped our arms around all of our students, regardless of the culture, and helped to bring them to a point of excellence, and they're out in the world making a difference today. So with that being said, I just extend a warm welcome to you on behalf of the board, and I am excited to see you on Monday. Tomorrow I will be in church, okay? Celebrating the anniversary of my son, who is the pastor of our church. And so I won't see you tomorrow, but I'll certainly see you on Monday. And please know that this isn't the beginning, but it is a continuation of the journey that we will walk hand in hand to ensure the success of every child in our community, every representative in our community, every nation within our community. So God bless you all, and thank you for being tonight, and let's meet and greet, okay? Thank you much. First and foremost, thank you everybody. I'm going to do it in sort of hybrid mode here today because we have guests from both speak English and Spanish. Everybody of you guys that are here today, it's very important, and you guys took the time and initiative to get to meet our delegation from Oaxaca. We realize that, as the mayor said, 43% of our population is Latino, and almost half of that percentage comes from Oaxaca. So we do have a great majority of our population that are from Oaxaca, and with that, we need to celebrate with the culture. And like Dr. Pedrila says, this is a continuation of the journey that we have long to go, and really integrate the history of Seaside into what it is right now, and cross-cultural partnerships is a great opportunity for us to celebrate what Seaside was, Quiereme, how it started, but also to celebrate what it is today, which is a diverse community and a community that cares. And that's very important for all of us here today. Mis estimados compañeros que están aquí esta tarde, les agradezco por estar aquí con nosotros. Es muy importante que ustedes decidieron venir aquí porque es el comienzo de una nueva era para Seaside, pero también la importancia de poder integrar culturas que formaron antes en Seaside, pero que ahora son lo que son hoy. Entonces para mí es muy importante recibir a nuestra delegación de Oaxaca con una cálida bienvenida y tomen esta oportunidad para conocer a la delegación de Oaxaca, que no es siempre que un estado viene a visitarnos y firma un tratado como este, que es un tratado de hermandad entre ambas ciudades. Así que ese es el comienzo de lo que va a ser Seaside, una ciudad integral, una ciudad llena de cultura y una ciudad llena de esperanza, y juntos vamos a lograr cambios aquí que van a impactar a todos los residentes de Seaside. Muchas gracias y bienvenidos. Our city manager. Good job. I'd like to ask Ashley Collick, or Assistant County City Manager, to come up and join me. We're part of the team, and I just want you to know how much work she put into organizing this. I was sick as a dog this week, and she did not miss a moment. Kept everything going. So, one, don't leave. I'm honored to be your city manager and help you with the concept of the sister city movement here in Seaside.
I managed a city where our sister city was in Japan. After years and years. Before I got there, they'd already lost interest, and the only thing I remembered was "Domo arigato." But it didn't entirely make sense. But sister city relationship with Oaxaca, that makes sense. That makes sense. Yes. Given the percentage of our population that interacts, that has that constant tie and presence in our community. We're proud to usher this in and do everything we can to promote it. Como director del Ayuntamiento de la ciudad, les quiero dar la bienvenida a los dos regidores, a Diana Morales y Pablo Domínguez. Let's have a round of applause for them. ¡Viva! Enjoy the rest of your evening. Gracias. We just want, again, for us to break up and the delegation of two delegation members are at our table. We'll get up and we'll just mingle around, but we want you to say hello to them and try your best to get to know them in the next 20 minutes. But so you can understand who they are and they can understand how much love and welcome we have in our hearts for them. Thank you so much. Do I speak in English or Spanish? Both. Both. Yeah. First of all, excuse my English. It's okay. It's an honor to be here on behalf of Mayor in Oaxaca de Juarez. Please receive his best greetings. We are honored to be here. We are discussing with the councils of here, of Seaside, that it's kind of different how we are elected. No, it's different, some culture, but it's an honor to me to see a lot of Oaxacan people, because Oaxaca is one of the most visited cities in the world. We live from tourism. We have plenty of colors, cultures, traditions, languages, ethnic languages. Oaxaca has the more ethnic languages in the country, and we love to be here and to share our kind of life, kind of culture, and we also learn from you. Because I was talking to my friend Minerva, who has a restaurant around here, and we as consuls, we proposed. So she was sharing me some problems that she had in Oaxaca and that she is not having here in Seaside. So as consuls, we have to bring that to Oaxaca so people can be, I don't know how to say it in English, but can, I don't know, we can use them to help people. Right, right. So it is an honor. I'm happy to speak with all of you. I would love to speak with all of you, and we can share stuff, we from here and you from us. So thank you very much. Wonderful. Para mis paisanas y paisanos que están el día de hoy escuchándome, es un honor para la regidora Adriana Morales, ella es la regidora de Turismo de Oaxaca de Juárez. Yo soy el regidor de Salud, pero como le comentaba a mi amiga Minerva, es un verdadero orgullo para mí estar aquí, que podamos compartir nuestras experiencias, que podamos decir cómo se gobierna allá. Nosotros somos electos de una manera diferente a las que ustedes fueron electos acá. La cultura, nuestras tradiciones, nuestra comida, y que podamos aprender tanto de ustedes como de nosotros. El presidente municipal, Francisco Martínez Neri, les da las más cordiales, pues primeramente felicitaciones y las gracias por habernos invitado, y que este tipo de hermanamiento podamos seguirlo haciendo año con año. Muchas gracias por recibirnos y esperamos estar aquí el próximo año. Muchas gracias. Thank you for the invitation.
and we are pleasant to be here and all that my partner say. And we are like very honored to be here. En español, muchísimas gracias por invitarnos y como ya lo comentaba igual con Minerva, es un orgullo tener a muchos oaxaqueños aquí y que de verdad han crecido, han triunfado gracias al esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos. Entonces estoy muy feliz de estar aquí y también muy honrada de todos los oaxaqueños que día a día trabajan para lograr lo que hoy tienen. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you so much. If you guys just bear with us, we have two special guests that just arrived. Very special friend, Anthony Rocha from Salinas is here. We want to thank you. And then my good friend, Mayor Aaron Velasquez from Soledad. Aaron's going to come up here. Thank you. You're welcome. I'm going to say this in English and then I'm going to say it in Spanish. Thank you. It's an honor to be here, and thank you for the invitation from our delegation or from our council and our mayor from the city of Seaside. For me, it's an honor as the mayor of the city of Soledad, as we share a lot of our traditions and cultures, and not only in the city of Seaside, but also throughout South County, where I live in Soledad and Greenfield. There's a lot of people from the indigenous pueblo of Oaxaca. So I think it's really important for us, and I really honor and applaud the city of Seaside for bridging the gap and really making sure that our residents that are here that also are able to have Seaside as their support, but that Seaside also has bridged the gap with the city of the state of Oaxaca to make sure that our residents here get supported abroad and here as well. So thank you so much. For me, it's an honor. Welcome to the city of Seaside. Welcome to Monterey County. And it's an honor for me as mayor to be able to be here today. So, lo voy a decir ahora en español. Muchas felicitaciones. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy la alcaldesa de la ciudad de Soledad, pero le doy muchas gracias a la ciudad, al delegado, al concilio y al alcalde de la ciudad de Seaside por invitarnos hoy a estar aquí con ustedes compartiendo este momento muy especial. Para mí es especial también porque en el sur del condado de Monterrey hay muchas personas también del estado de Oaxaca. So es importante lo que está haciendo Seaside ahorita con ustedes, con la delegación, porque es importante que la hermandad que tienen ustedes con Seaside también también necesitamos esa hermandad para el sur del condado de Monterrey. So para mí es un honor estar con ustedes aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por asegurar que nuestra cultura, nuestras comidas, nuestras tradiciones sigan adelante. Gracias. Thank you, Mayor Velasquez. My name is Anthony Rocha. I'm a member of the Salinas City Council, and I want to thank Alexis Arazola, Seaside City Council member, and Mr. Oglesby, Mayor of Seaside, for all of your hard work on this. This is no small feat. I'm close friends with Alexis, and I can tell you I heard more about this than I think probably his own colleagues did at times. He worked really, really hard, and you all worked really, really hard, and this is something very beautiful and important. The city of Salinas is a community that has a large indigenous community, Oaxacan community, and so I see this as a benefit to our community as well, and something that should be replicated all throughout Monterey County. This is something that's very special, very much needed, and I applaud you all for your efforts. So thank you everyone that participated in this. Quickly, of course, I want to acknowledge Councilmember Garcia-Arzola. He's taken a leadership role on this. This is his vision, and he's been leading the way, leading the charge. I'll save my more remarks for tomorrow, but I want to acknowledge it from this crowd. All right. Yes, thank you very much. All right, so let's get to mingle. Let's get to know each other. Let's get to become better friends. Thank you so much.
we get a round of applause once again for the wonderful dancers. Fun fact, those headdresses weigh approximately 40 pounds each, and they hand pluck the feathers and make sure that they make the headgear. So it's beautiful, it's amazing, beautiful dancing tradition from Oaxaca, and feel free to take pictures with them and get to know them a little bit better. Muchas gracias, que se escuche un fuerte aplauso para los danzantes de Tachila. Esperamos que vayan a tomar sus fotos y muchas gracias por venir aquí a Seaside y les estamos trayendo de la mañana. Hope to see you guys tomorrow. Oaxaca by the Sea, that's a little bit of what you'll get tomorrow. And without further ado, I'll introduce the mayor if he has any further closing remarks that he wants to give. And once again, thank you to our delegation of Oaxaca. I thought I told him no, but that's why he's so special. And we do want to invite everyone out tomorrow for our second annual Oaxaca by the Sea. And of course, about 1:30 tomorrow will be the approximate time we will sign the agreement. And so hopefully some of you can make it out there. But again, we want to welcome the delegation from Oaxaca and give them warm greetings. I know tomorrow they will have Monday they will have an exciting day sheltering and going through one of our schools. D-Land. And just want to thank everybody for coming out. We really appreciate you responding to our calls to show our friends from Oaxaca that we appreciate them. Their travels up here. We wish them well on their way back, but thank you so much. Enjoy the rest of the evening. Muy buenas tardes a todos que están aquí esta tarde, o días, ¿no? Porque todavía son las 11. Son muchos, muy buenos días por estar aquí con nosotros. Estamos empezando un poquito con frío, pero sabemos que se va a despejar un poquito dentro de las próximas horas. Sabemos que este va a ser un evento muy histórico para Seaside. Se va a firmar el tratado de hermandad entre Oaxaca de Juárez y Seaside. Yo soy el concejal García Razola, muy contentos de que estén aquí con nosotros. Sabemos que se va a empezar a ocupar un poquito más aquí. Y estoy muy contento de introducir a mi colega aquí, quien trabaja para KION y Telemundo, Melody Weinthal, quien hoy va a introducir un poquito sobre lo que va a pasar hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Melody Weinthal, como le dicen los dichos. Estamos aquí bienvenidos por empezar a Oaxaca by the Sea. Welcome to Oaxaca by the Sea. It's a beautiful event that is brought to you by the city of Seaside. We're expecting a parade right now. I know our council member over here has a little bit more details to tell us about. So, lo que va a consistir ahorita, vamos a abrir con un convite. En Oaxaca se acostumbra que un convite abre la guelaguetza, así que ahorita estoy haciendo un llamado a que todos los bailarines, por favor, se dirijan hacia Laguna Grande Hall, que ya vamos a empezar. Y pues más que nada estoy muy contento de que estén aquí porque es el principio, es el segundo año que hacemos este evento, así que fue un evento muy histórico y muy largo, ¿no? Para intentar ejecutar. Tuvimos el grupo de recreación, el departamento de policía, de bomberos, quienes hicieron este evento posible hoy, este día. Así que va a ser aprovechen de nuestras butacas que tenemos aquí con información para la comunidad, porque sabemos que hay algunas informaciones o documentaciones que la comunidad a veces no sabe, ¿no? O los beneficios que pueden aprovechar aquí. Entonces todos los que están aquí participando tienen alguna información que les puede beneficiar en su vida cotidiana. Así que ya se están alistando, ya como ustedes van a poder ver, el desfile va a empezar desde allá. Por si quieren tomar fotos, va a recorrer toda esta calle aquí hasta llegar al escenario. Así que ya comenzamos en unos poquitos minutos, así que diviértanse y bienvenidos a Oaxaca al lado del mar.
momento histórico que vamos a firmar este tratado de hermandad entre Seaside y Oaxaca de Juárez, que sería el primer hermanamiento que hacemos en esta ciudad y la primera vez que viene Oaxaca a Seaside. So, que se escuche el aplauso para nuestra delegación de Oaxaca. Let's give a warm welcome to our delegation from Oaxaca who is here to sign a special partnership with the city. Y también queremos darle un aplauso al alcalde Ian Oglesby, quien hizo este evento posible y que hoy va a firmar el tratado entre Oaxaca de Juárez y Seaside. Pero más que nada queremos darle una cálida gracias a nuestros patrocinadores de este evento, quien fueron Central Coast Community Energy, Valley Health Plan, Imperial Barbershop y también fue... ahora Belly te iba a decir. So first of all, let's give a warm welcome to our mayor, who's here with our special guest to sign this special agreement with the sister city between Seaside and the city of Oaxaca de Juárez, Mexico. We also, before we start, we would like to thank our sponsors, including Community Energy, Valley Health Plan, Imperial Barbershop, La Tortuga Restaurant, Univision, Telemundo, KION, the CW, Fox, all for being our sponsors. Pues escuche un aplauso por esos patrocinadores y ahora quiero introducir a nuestro coordinador del evento, Isaí. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué se va a tratar este día? ¿Qué podemos esperar? Muy buenas tardes a todos o buenos días, es que desperté muy madrugué. Gracias por estar aquí. Vamos a celebrar un día muy especial que es Guelaguetza, ¿no? Un día aquí en Seaside que estamos celebrando Oaxaca, que una vez más es algo cultural oaxaqueño. We would like to thank everyone for being here. Thank you very much. Today we're going to be celebrating a wonderful event, which is a cultural event of Oaxaca. It is titled as part as Guelaguetza. So today we're going to be celebrating something beautiful, cultural, traditional from the state of Oaxaca. Thank you. Que comience la fiesta, ¿no? Ahora sí a celebrar lo que es la Guelaguetza. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, este día hoy, y disfruten del evento. Thank you guys so much, and I hope you guys enjoy the event. Welcome to Oaxaca by the Sea. Que den una bienvenida a nuestro presidente municipal, Ian Oglesby. Let's give a warm welcome to our mayor. Oaxaca by the Sea Festival, a celebration of the rich history, beautiful art, music and culture of Oaxaca de Juárez, Mexico. With this festival, Seaside continues its history of inclusion of all of our residents. In short, a celebration of diversity. Let's give it up for diversity. On behalf of the residents of the city of Seaside, we want to welcome our delegation from Oaxaca de Juárez, Mexico. Thank you guys for being here. Hopefully your stay has been as nice a stay as you have been as nice to us. Thank you so much. I want to that's my short welcome. We want to make sure we have all the fun we can have before the rain passes over again, so I won't take long, but I just want to welcome our residents, welcome our distinguished guests, the delegation, and wish you all a happy Oaxaca by the Seaside Festival celebration. Thank you so much.
in a very short time. Lo hemos hecho esto en muy poco tiempo y tiene mucho mérito porque las mamás también y los papás han apoyado con esas maravillosas cestas. All those baskets were put together in a very short time. So please, big round of applause for our ballet folclórico class, directed by Jenny Robles. ¿Dónde está Jenny? Ahí está ahí. A ver, ahí está la maestra Jenny. Dígale hola. Señora Hilda. Mamá, la señora Hilda Méndez es una mamá que nos ha apoyado muchísimo desde el principio y yo sé que ella siendo oaxaqueña, eso significa mucho para usted. What does this mean to you? ¿Qué significa para usted en español? Buenas tardes a todos. Para nosotros aquí en este país, Estados Unidos, Oaxaca nos representa a cada uno de nosotros los latinos y Palenque Arts nos da esa oportunidad de seguir enseñando a nuestros niños en estas raíces, en las costumbres de nuestro pueblo y también porque ellos utilizan su tiempo en calidad, porque así ellos exploran todo lo que nos enseñan los maestros y día a día ellos van preparándose. Cada uno de los niños ya tiene 2 años en el Palenque Arte y nos encanta porque siempre estamos activos y sobre todo ellos están aprendiendo sobre nuestras costumbres de Oaxaca. Gracias. Una preguntita, cuénteme, ¿cómo alguien puede participar en Palenque Arts? ¿Cómo funciona? El señor Juan tiene una secretaria llamada Jocelyn y en la página web los pueden encontrar como Palenque Art y todos están invitados. Es una bonita convivencia familiar porque todos participamos en todas las actividades y es lo que nos gusta porque invertimos el tiempo en los niños y ellos dejan a un lado la tecnología que nos está invadiendo. Vale, muchas gracias. Fuerte el aplauso, a ver que se escuche. A ustedes, ahora sí que al grito de ya llegaron los de Jutla, les venimos a presentar nuestro jarabe juteco. Y como dicen por ahí, de Jutla venimos todos, la tierra de un hombre honesto. Reciban cordial saludo de Manuel Sabino Crespo. Que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. Con la alegría de sus sones, para que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones. Ya paramos el jarabe y ahora va lo más bonito para poder comenzar los versos del palomito. Si la viera le dirán, si no le diga a usted que me mande mis amores en azares de café. Da la vuelta y lo verá.
si no quiere, si la viera le dirá, si no, no le diga a usted que me mande mis amores en azares de café, da la vuelta y lo verá. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Adriana Morales Sánchez, soy de Oaxaca, soy regidora de Turismo, Gobierno y Espectáculos en el municipio de Oaxaca de Juárez. Venimos en representación del presidente municipal, Francisco Martínez Neri, quien les manda un cordial saludo a todos ustedes y que sabe que pues tiene a unos oaxaqueños muy importantes aquí, sobre todo trabajadores que apoyan a su comunidad. Y también me enorgullece decir que he conocido a muchas personas increíbles, muy trabajadoras y que han logrado muchísimo estando pues fuera de su casa, fuera de su lugar de nacimiento, y me siento muy orgullosa. Y también quiero comentarles que pues hay muchos que son aquí de San Pablo, Huixtepec. Mi papá es originario de ahí. Un saludo a todos ustedes. Mi papá es de ahí, me siento muy orgullosa de tener y de estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por lo que ustedes generan, porque sé lo que llevan a San Pablo Huixtepec día a día, sé todos los apoyos que mandan, sé todos los beneficios que tienen sus familiares allá, porque ustedes día a día trabajan aquí. Muchísimas gracias a todos los de San Pablo y obviamente a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días, paisanas y paisanos. Quiero presentarme, mi nombre es Pablo Puga, soy regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social del municipio de Oaxaca de Juárez. Y primeramente agradecerles a todas y a todos ustedes por este cálido recibimiento que nos dan, al mayor, al cabildo, que verdaderamente nos han recibido y nos han hecho aquí sentirnos como en casa. Primero que nada, felicitar a las delegaciones, a nuestros hermanos de los valles centrales, del Istmo, vienen de Sachila también, que ayer nos deleitaron con la danza de la pluma. Entonces para nosotros es un verdadero gusto estar aquí. Nosotros no sabíamos que 44% de la población es latina y que además la mitad son oaxaqueñas y oaxaqueños. Eso es verdaderamente de algo por el cual yo me siento como en casa, mi compañera concejal se siente como en casa, y esperamos que cuando ustedes vayan a Oaxaca de Juárez o a Oaxaca en sí, ustedes puedan contactarnos para que nosotros podamos hacerlo sentir de la misma manera. Muchísimas gracias por este gran recibimiento y estamos a la orden. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche. Y también, claro, queremos invitar al concejal. En estos segundos se va a subir. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se estén pasando bien esta tarde, que en este evento, que es el segundo año que celebramos Oaxaca al lado del mar. Que se oiga un aplauso por eso, porque es un segundo año, ¿no? Pero también le quiero dar un aplauso al alcalde por siempre impulsar este evento, por siempre decir la comunidad primero, y hay que ser una ciudad diversa y trabajar juntos, porque sabemos que cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor. Así que todo el mundo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la delegación de Oaxaca, una vez más que me recibieron con tanto amor y cariño el 23 de julio cuando fuimos a firmar el convenio. Muchas gracias, diviértanse y que viva Oaxaca y que viva Seaside. Shout out. Hey, shout out to Seaside, Oaxaca by the Sea. Back here.
donde los moros comandados por los pilatos y comandantes, el gran capitán, el conde Achoreo, el Celín, el Tiberio, almirante y sin falta el gran sultán. Ellos adornan a sus dioses bajo mar. Por otra parte, comandando por Santiago Apóstol, que es el jefe de los cristianos, tiene a su banda el gran general Vespasiano. A Tito, Alferis, Edicam, el niño, pelean por la túnica del Mesías, donde Pilato quiere apoderarse de la túnica del Mesías para destrozarla. Es ahí donde aparece Santiago y tiene ese acontecimiento. Empieza la batalla ya triunfada. La región católica van muriendo Pilatos, moros, capitán, aquereos, y cuando está herido, Pilato él maldice a su dios Mahoma. Dice: te dejaste solo, te maldigo y que me lleven los diablos. Es así cuando Santiago menciona la curación de los diablos, que saquen a esos muertos. Es ahí donde entra el complemento de la danza de los diablos. Así es, como inicia la danza de los diablos, usando máscaras de madera elegantes, sacos y corbatas y chivarras que representan largas lenguas de fuego y el chicote que al tornar timbran con su estruendo. Danza de los The Dance of the Devil is an additional component to the dance of the Moors and the Christians, also known as the Dance of the Santiago. This is the dance that represents good and evil, where the Moros command by the Pilato and their commanders, the great captain, the Conde Achoreo, the Celín, el Tiberius, Almirante, and not missing the great sultan. They worship the god of Mahoma. On the other hand, the command by Santiago Apóstol, who is the head of the Christians, has to his command the great Bestian general, Tito, Alferis, Edicam, y el niño. They fight the Messiah's tunic, where Pilato was to seize the Messiah's tunic to destroy it. As so Santiago appears and asks for a reasonable explanation, the battle begins and the Catholic legion triumphs. The Archerian captain Moors are dying, and when he is wounded, he curses to the god Mahoma, and states, "You left me alone. I curse you, and I'd rather let the devil take me." That's when Santiago mentions the appearance of the devils, those dead people. That's the complement of the dance of the devil. This is how the dance of the devil begins, using elegant wooden masks, suits, and ties, and chivarras that represent long tongues of fire, and chicote, when whipped in the thunder and simmers of the rumble.
Muchas gracias a ellos y le quiero dar un aplauso al congresista Jenny Panetta, que nos acompaña esta tarde. La regidora de Morro Bay, Dawn Addis, que nos acompaña esta tarde para ver esta celebración. El senador John Laird, que nos acompaña esta tarde también. La cónsul honoraria Blanca Sarasúa, que nos acompaña esta tarde también. Y la cónsul general de San José, Alejandra Bolonia. Y un aplauso en especial para el alcalde Ian Oglesby también. Y para nuestra delegación que viene de Oaxaca, el regidor Pablo Puga, que nos acompaña esta tarde. La regidora Adriana Sánchez, que nos acompaña esta tarde también. Perfecto, vamos a llamar a nuestros unos invitados especiales que tenemos aquí que van a presentar algunos regalos. We're going to call up some special invites, people that we invited that are going to give out some special gifts. So I'll call up Jenny Panetta up to the stage. Buenos días, Seaside. Buenas tardes, Seaside. Un aplauso para todo este evento, Oaxaca en el mar. I am Adriana Frederick Satter, reporter from Univision Costa Central. It's really an honor to be here today. Seaside is making history today, un día histórico. And I want to introduce a congressman that has fought for the rights for Latinos, the rights for everybody. Un congresista que ha luchado de corazón por los derechos de los latinos. Él fue sponsor de un proyecto de ley, el Workforce Act, que daría camino a la ciudadanía y protecciones legales a los trabajadores agrícolas. It will provide immigration and legal status to farm workers. So he's been sponsoring that bill, and we want to welcome him. It's an amazing time to have it. I've been working with you for a couple of years, and it's an honor to introduce you, Ms. Panetta. Welcome. Que se escuche un aplauso. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Welcome, everybody, and thank you so much for this opportunity to be a part of the Oaxaca by the Sea celebration. Let me also thank the city of Seaside and, of course, the city of Oaxaca de Juarez. But also let me thank Mayor Oglesby and, of course, our city councilman, Alexis Garcia Arizola, for all of the work he did to put this together. Alexis understands how important it is to serve this community, how important it is to be a part of this community, but also how important it is to never ever forget the roots where we come from. Now look, we here in Seaside understand how important it is to strengthen the relationship between our sister cities. We understand the importance of our roots, and we understand the importance of immigration. Now, unfortunately, there are other cities and other states that don't appreciate what immigrants do to our communities, to our economies, to our culture, and what we stand for. But we here in Seaside, not just with this wonderful event today, but with everything that we do to highlight the relationship, but also highlight those who have come here to contribute to what we stand for, is what this event is about. And so it's an honor to be here today to say congratulations to everybody and to provide this certificate to the city of Seaside, celebrating Oaxaca by the Sea, a congressional resolution that is read onto the House floor and will forever be in the annals of the U.S. Congress. But it's also important for me to be here as a U.S. representative for Seaside, for the Central Coast, to let you know that there are those in Congress, despite what you see on television, there are those in Congress that are fighting for immigration reform, that are fighting for immigrants, and fighting to make sure that this country lives up to the title of always being a nation of immigrants. Thank you, everybody, and thank you to Oaxaca. Thank you to the city of Seaside. El congresista Jenny Panetta está comprometida con nuestra comunidad porque quiere que todos tengamos una mejor calidad en este país. Un aplauso para él por una reforma y que sea posible ojalá este año. Thank you very much, Congressman Panetta. Now we have Senator John Laird. We've been Las Nutrias Marinas, remember? My old friend. Because of him, he's one of the persons responsible of the Watsonville Hospital. It was purchased.
it was going to be in the verge of bankruptcy. Iba a ser bancarrota, iba a ser cerrado. Y gracias al senador John Laird y a un movimiento grandísimo, it didn't close. So the purchase was final, and we owe you very, very many things. Thank you very much, Senator Lloyd. Come here. Y soy Senator John Laird del distrito de 17, que incluye la ciudad de Seaside. Y hoy es una honra tener una resolución oficial para la ciudad de Seaside y firmado para mí, los miembros de la Asamblea, Robert Rivas y Mark Stone, y también la senadora Ana Caballero. And this is an official resolution signed by Senator Ana Caballero, Assembly members Robert Rivas, and Assembly members Mark Stone to recognize the friendship between the city of Seaside and Oaxaca de Juarez. And I also have official certificates for Pablo Alberto Ramirez Puga Dominguez, and also for Adriana Morales Sanchez, because we officially wanted to recognize the relationship. And I said a minute ago, I have visited Oaxaca many times, and I think it's very appropriate to have this relationship. And when you do exchanges and you go there and you come here, people have an understanding that the differences are not the big differences, and we are a pluralistic country that appreciates everybody who's here. So it's my pleasure on behalf of the Senate to recognize that relationship and honor the people involved. Thank you for having me here today. Well, thank you very much for that amazing words. Now we have una cara que conocemos todos, la Cónsul General de México en San José. Démosle un gran aplauso a la Cónsul General. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. I'm really glad to be here today. What a celebration in the beginning of the Hispanic Heritage Month. Qué celebración, ¿verdad? Esta importancia de compartir culturas, de tener esa fortuna de que hay una recepción cálida en esta ciudad para conocer nuestras tradiciones, nuestra cocina y sobre todo un reconocimiento al trabajo que todos ustedes realizan para sostener la economía de esta ciudad y de este país. Cuentan siempre con el apoyo del Consulado General de México en San José y estaremos trabajando juntos para que sigamos construyendo puentes, para que se siga intensificando ese intercambio cultural, y qué mejor que con ese hermanamiento del cual serán testigos hoy entre Oaxaca y Seaside. Muchas gracias y disfruten este día. Muchas gracias, Cónsul Alejandra Boloña. Ahora les quiero presentar a nuestro alcalde de Seaside. I'd like to present to you our mayor of Seaside, Mayor Olgetsi. Thank you so much. We're going to just add two more speakers. We're going to Speaker Blanca, then we have candidate for Assembly, Don Addis. So, le vamos a dar la bienvenida a la cónsul honoraria Blanca Sarasúa, quien va a dar algunas palabras y ella representa nuestro condado. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Lo que vemos aquí es un ejemplo que estamos dando a este gran país a través de las familias, los valores y la cultura. So we have a fine example here of what we're bringing positive to this country, which is a sense of family, a sense of values, and a sense of culture. Los felicito por elegir estar aquí, tienen muchas opciones el domingo y creo que es algo muy positivo que estén en el aire libre con su familia. I want to congratulate you for making the choice to be here. There are many options on a Sunday, and this is a wonderful, healthy choice. Estoy aquí para apoyarlo siempre
Como saben ustedes algunos, mi papá vino aquí en 1945 como bracero de Guanajuato y hay muchas posibilidades para sus hijos como hubo y hay para mí. As you may know, my father came to this country in 1945, to this country from Guanajuato, and look at me. And so there are so many possibilities if you're willing to seek them out and work for it. Felicidades, congratulations. ¡Viva Seaside! ¡Viva Oaxaca! Muy buenas tardes a todos. Yo soy Dawn Addis, soy una consejera de la ciudad de Muroe y me hace muy feliz estar con ustedes hoy para decir felicidades a todas para este día muy importante para la ciudad de Seaside y la ciudad de Oaxaca y la amistad que todos tienen. Entonces, viva Seaside y viva Oaxaca. Muchas gracias, Donna. Thank you so much. And now for our council member, Arizona, would you like to come? Pero antes que yo voy a decirle al alcalde que vaya aquí adelante y yo lo apoyo. Adelante, y en August, el alcalde de Seaside, que se escuche. Viva la Seaside! Viva la Oaxaca! Thank you. Thank you so much. Today, Seaside continues its long tradition of inclusion by taking a great step that moves our community forward with signing this sister city agreement between Seaside and Oaxaca de Juarez, Mexico. This agreement allows the two cities to work together on economic development, trade, while creating an ongoing dialogue of understanding to address the wide-ranging shared issues and concerns of our people. From cultural arts, technical environmental research, educational opportunities, small business, and healthcare enhancements for all of our residents. This agreement will strengthen Seaside by increasing our ability to positively influence all of our residents, thereby improving their lives and building a healthier community for all. A stronger Seaside, a Seaside moving forward. This is a wonderful day for Seaside and a great start for a beautiful relationship. Thank you so much, and we welcome our delegation. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Sabemos que es un evento histórico que no ha sido nada fácil, ¿no? Hemos lidiado con los departamentos de policía, el departamento de bomberos, el departamento de recreación, el alcalde y todos quienes ven aquí ustedes hoy. Ellos hicieron que este evento fuese posible el día de hoy, que tomó meses y hasta un año para planear este evento. Así que esperemos que se la estén pasando bien y un aplauso fuerte para todos nuestros dignitarios que nos acompañan esta tarde, quien ellos son los que hacen que nuestra comunidad sea vibrante, que sea progresiva y más que nada que seamos unidos. Así que otra vez que se escuche un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y ahora quiero invitar al regidor que nos acompaña, a los regidores Pablo Puga y la regidora Adriana Sánchez, que nos van a acompañar aquí para el firmamento. Pero antes que firmemos, vamos a tocar el himno nacional estadounidense y el himno nacional mexicano, por si nos quieren acompañar, para darle la bienvenida a nuestros regidores y para firmar el acuerdo que tenemos aquí.
Muchas gracias a todos. Ahora le voy a dar el micrófono a la regidora Adriana Sánchez, quien nos va a dar algunas palabras sobre lo que significa esto para Oaxaca y Seaside. Hola, ¿cómo está Oaxaca? ¿Cómo está México? ¿Y cómo está Seaside? Para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes representando al municipio de Oaxaca de Juárez, con mi compañero el regidor Pablo. Es un orgullo tener y verlos de cerca, día con día. Yo sé que trabajan por la comunidad oaxaqueña y agradezco a Alexis, agradezco al Mayor que hagan un gran trabajo y una gran labor con todos ustedes. Día a día ellos están trabajando por sus derechos, por lograr lo que hoy se hace. Hoy es un día espectacular y hoy es un día de fiesta para todos nosotros, para Oaxaca sobre todo, el representar a toda la cultura, a toda la tradición que tenemos allá y nunca olvidarla. Por eso estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes por el hecho de estar aquí, porque es un orgullo que nunca olviden de dónde vienen, que nunca olviden a Oaxaca y que siempre lo tengan en el corazón. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí, y que viva Oaxaca y viva Seaside. Y ahora le voy a ofrecer el micrófono al regidor Pablo Puga, quien nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes nuevamente, paisanas y paisanos. Primero que nada quisiera agradecer al Mayor Alexis, que hizo esto posible, a quien hace rato estuvo aquí o estuvieron hablando, agradeciéndoles, porque sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Pero primero que nada quiero agradecerles a todas y todos ustedes, paisanos, por estar el día de hoy aquí, porque sin ustedes pues esta fiesta no se hace. Decirles y comentarles, porque es importante que el mundo sepa que la Guelaguetza es nuestra máxima fiesta de las y los oaxaqueños. Es una festividad que ya es reconocida en todo el mundo y que para nosotros es verdaderamente un orgullo estar aquí y ver cómo esa festividad ahora es representada por muchas y muchos de ustedes aquí en Seaside, para que también los ciudadanos y nuestros hermanos norteamericanos puedan disfrutar de esta festividad tan bella que nosotros tenemos. Quiero que sepan que este hermanamiento que estamos por firmar, esto va a estrechar nuestros lazos, va a estrechar nuestras experiencias, vamos a seguir compartiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, para que también nuestros hermanos norteamericanos puedan disfrutar de ella. Y fíjense, déjenme comentarles rápidamente que escuché a muchas y muchos paisanos nuestros que comentaban algunas inquietudes que ellos veían en Oaxaca de Juárez y que no la ven acá. Déjenme comentarle que nosotros como regidores vamos a hacer que sus necesidades, sus inquietudes sean tratadas en Oaxaca de Juárez, para que también ustedes, así como nos hicieron sentir aquí, nosotros podamos hacerlos sentir allá. Muchísimas gracias a las delegaciones también por sus participaciones. Es un orgullo ser oaxaqueño, y que viva Oaxaca y que viva Seaside. ¡Que viva Oaxaca y Seaside, ciudades hermanas! Muchas gracias a los regidores por esas palabras. ¿Qué significa un acuerdo? Un acuerdo histórico que nunca se había hecho en la ciudad de Seaside, que Ciudad Juárez, Oaxaca de Juárez y Seaside van a ser hermanitas para compartir recursos de educación, de economía, para ver a las dos ciudades a los dos lados de la frontera pujantes. Agradezcamos la lluvia, porque necesitamos la lluvia para nuestras cosechas y para todo. Que no nos importa la lluvia, un aplauso para la lluvia. Que nos dé ánimos, porque necesitamos la lluvia, salir de la sequía de California. Celebrar ciudades hermanas, Oaxaca de Juárez, Seaside, intercambio cultural, económico, que podamos estarnos orgullosos de quienes somos. Un aplauso por ese acuerdo. What does it mean to sign this agreement? It means it's two cities coming together to share resources, tourism, culture. This will mean sharing the education, intercultural exchanges, and both Seaside and the city of Oaxaca de Juárez are going to be sharing the resources to be able to provide you guys what you need from. Van a firmar el acuerdo aquí. Que se escuche el aplauso. Ahora ya somos ciudades hermanas como Oaxaca de Juárez y Seaside. ¡Que se escuche el aplauso! ¡El aplauso! ¡Bien!
historia, queridos amigos, de verdad. Perfecto, y ahora van a hacer un inter. Van a firmar el otro acuerdo final. Yo pienso que en tantos años que trabajaba en la estación nunca había visto esto, de verdad. 2 delegaciones, 2 ciudades que se unen y ustedes están viendo esto, de verdad. Se lo merecen y merecen muchísimo mejor para sus familias. We'll just print these again and sign them before we go home. One more page. Ya casi es oficial, en tan solo minutos. It's almost official. We have a pen. We have one for you. Okay, okay, perfect. All right. You don't have to hold those up. ¿Es oficial? ¡Es oficial! ¡Es oficial! ¡Ciudades hermanas! Seaside y Oaxaca de Juárez. ¡Es oficial! Ahora va a haber un intercambio de regalos entre las 2 ciudades hermanitas. Now they're going to have an exchange of gifts between the sister cities. So Mayor Ogatsby will be giving a gift to our representatives from Mexico, and our representative of Mexico are going to be exchanging a gift. Están intercambiando productos de la artesanía propia mexicana, del corazón de México. ¡Un aplauso para México! Un mezcalito de Oaxaca para el alcalde de Seaside. They're exchanging cultural gifts. Un regalo para su esposa, el esposo del alcalde. For the wife of the mayor. Ahora tenemos algunos regalitos que le tiene el alcalde para el regidor Pablo Puga y la regidora Adriana Sánchez. Algunos libros históricos de la historia de Seaside y café local y algunos chocolates de nuestra ciudad. So they're giving them some chocolates from the cities, a little bit of coffee, all from local here in the city of Seaside. Y aquí les vamos a otorgar esta medalla a Oaxaca que se van a llevar al Seaside, que simboliza la fortaleza y la unión que tendremos por muchos años para seguir. Seaside is giving them this medal, this little trophy to symbolize our partnership and our the partnership, the alliance. Gracias, Oaxaca. Gracias. Muchas gracias a todos, han vivido historia y pues vamos a seguir con los bailes de senderos, ¿verdad, Diana? Claro que sí, es un placer estar acá, que la lluvia no sea un impedimento, porque el corazón lo tenemos en la sangre, ¿verdad? Y agradecemos la lluvia, ¿no la agradecemos? ¡Claro que sí! Que se escuche el aplauso, ya nos bajamos. Un aplauso para nuestros dignatarios, un aplauso por este acuerdo tan histórico. Bueno, ¿y quieren ver la música y los bailes? ¡Levanten la mano! ¿Quieren seguir viendo la música? Bueno, seguimos con Senderos. Senderos, uno de los grupos de música más... Quien nos heredara la generosidad para compartir con los pueblos del mundo nuestra cultura. Hoy estamos aquí para mostrar que la nación zapoteca está más viva que nunca, que tenemos un rostro propio y un corazón verdadero. Estamos aquí porque nuestra danza sigue viva a pesar del tiempo y nunca morirá. Estamos aquí porque nuestra danza es la danza de Oaxaca, es la danza de Sachila, es la danza de la pluma. Hermanas, Sister City, ciudad de Oaxaca también y Seaside.
De Tehuantepec. Fuerte el aplauso. Si acaso fallezco, me llevas al centro, allá San Jerónimo me dará consuelo. Quiero una misa de cuerpo presente, el agua bendita en un gil campestre. En vez de dos cirios me alumbren tus ojos, para que me guíen a San Jerónimo. En vez de dos cirios me alumbren tus ojos, para que me guíen hasta San Jerónimo. Igubico Ixtepec, Ixtepec, Igubico Espinal, Espinal, Vididin Ixtaltepec, Xaguidurati Juchital. Igubico Ixtepec, Ixtepec, Igubico Espinal,
la espinal, Villilinista Altepec. Cuando van a visitar aquel fresco manantial donde brota la corriente del bonito ojo de agua, todo el que llega al balneario pide busca y chile atole, hecho en Tlacotepec por la cocheña de mis amores. Esa bebida sabrosa te da gusto al paladar, cuando acabes una jícara seguro que pides más. Esa bebida sabrosa te da gusto al paladar, es una jícara, seguro que pides más. Compre chile atole, grita tinache, toma atole de elote, tamal de olla y comixca. Quiere chile atole, grita Natalia, con rosado y lipenchilla y bebida tradicional. Compra chile atole, dice Ana Zuleima, toma atole de elote, tamal de olla y comixca. Quiere chile atole, dice Zuleima, con rosado y lipenchilla y bebida tradicional. Y arriba Oaxaca, señores. Bella tehuanita, flor suriana, tanta ropa llevas cual gitana, que pareces linda mariposa, eres tan bonita y tan hermosa. Quiero que tú sepas lo que siento, pero dame un poco de tu aliento. Bella tehuanita, rosa del amor, porque yo te quiero y te venero de corazón. Y arriba el istmo de Tehuantepec. Tus sublimes sones son muy bellos, bailas la sandunga con orgullo, bailas la tortuga y la petrona, y en tus templos lloras con llorona. Linda tehuanita, nunca llores, lleva tus canciones a las flores. Bella tehuanita, rosa del amor, porque yo te quiero y te venero de corazón.
los cantantes danzantes. Bueno, es Centeol, Dance Group of Santa Cruz, Region of Istmo de Tehuantepec. ¡Que siga la música! ¡Adelante! Fuerte el aplauso para estos danzantes que vienen desde Tachila. Villa de Tachila. Bueno, como ustedes saben, siempre pasa algo en vivo, ¿no? Sola de Vega.
aquí te estoy dedicando esta bonita chilena, para ti la estoy bailando. Zona de Vega, de mi corazón, te dedico mi chilena y música de mi región. Zona de Vega, te dedico mi corazón, te dedico mi chilena y música de mi región. Ese toro pinto, hijo de la vaca mora. Écheme ese toro pinto, hijo de la vaca mora, que lo voy a capotear delante de esta señora, que lo voy a capotear delante de esta señora. Upa toro ya lo monté, upa toro ya lo lacé, upa toro ya lo monté, upa toro ya lo lacé. Traigo la vida en un hilo, traigo la vida en un hilo, por amar a una casada, y ya lo supo su marido, pero no me ha dicho nada. No sé si lo hará de miedo o me la tendrá guardada. Arrincónamela pa' la orilla, arrincónamela pa' el rincón, arrincónamela pa' la orilla, arrincónamela pa' el rincón, arrincónamela vida mía, arrincónamela corazón, arrincónamela vida mía, arrincónamela sin calzón. Cuando salí de mi tierra, salí muy de mañanita. Cuando salí de mi tierra, salí muy de mañanita. Vine a ver a mi morena que se llama Margarita. Vine a ver a mi morena que se llama Margarita. Si Margarita le da y le da, mi Margarita, pa' allá y pa' acá. En el patio de mi casa tengo plantado un pitayo. En el patio de mi casa tengo plantado un pitayo, donde cantan las chicharras en el mes de abril y mayo. Donde cantan las chicharras en el mes de abril y mayo. Y la chicharra para cantar se pega al palo, se empieza a ver con el pico abierto sin desollar la pipirri sin desollar, sin desollar la pipirri, la pipirri, la pipirri, la pipirri, la pipirri.
famosísimo coñac, licores finos y exquisitos que vienen del más allá, pero ninguno se compara. Ya saben que el padre de los licores es el mezcal Tobalá. ¡Falto yo! Ya cantamos el jarabe y ahora va lo más bonito. Ya cantamos el jarabe y ahora va lo más bonito. Y ahora vamos a cantar los versos del palomito. Si la viera le dirá, si no le da razón que me mande mis amores en azares de limón, da la vuelta y lo verá. Allá viene el caporal, cayéndose de borracho con su riata del azar, al azar el toro gacho. Allá viene el caporal, cayéndose de borracho con su riata del azar, al azar el toro gacho. Lázalo, hombre, lázalo que se te va, si no lo puedes lazar, que lo lacen los demás. Lázalo, hombre, lázalo que se te va, si no lo puedes lazar, que lo lacen los demás. ¡Ay, riata! No te revientes que es el último jalón. Ya me voy, ya me despido y ahí les rejo mi razón. Que en mi tumba cuando muera, toquen el toro Gabón.
pareció, compañero? Excelente, excelente, excelente. Ahora van a dar su guelaguetza, así que pónganse listos porque les va a llegar un regalito. Este es uno de los bailes típicos de la guelaguetza, right? It's one of the most typical dances of the guelaguetza, right? That is correct. This is one of the, well, many that are presented in Oaxaca during the guelaguetza event, and now they're offering their guelaguetza to the community. Oh, what are they throwing? ¿Qué están arrojando? Right now, I believe they are throwing out some candies to the community, to the public. Los acordes de música sin igual y una feria de colores, el atavío regional que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical con un porte señorial hacen su entrada triunfal luciendo primores mil los bordados de huipil y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro. La doncella la danza por una piña en el hombro, negras trenzas te coronan, fusileña, niña mía, los motivos que te adornan, todo color y alegría, que tus finas manos bordan, de hermosura angelical, la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal, de rojo tu hermoso atuendo, ay morena de Ojitlán, y pajarillos y flores en su traje van luciendo, la muchacha de Excatlán. Soy Altepec primorosa, mujer de facciones bellas, pura en tu atuendo de diosa, flores que forman estrella, blanca túnica de seda, que adornan las mariposas, cabellera que se enreda en mil listones y rosas, tus de pecana preciosa, baila con garbo morena, baila la danza mi niña, que las notas ya resuenan, baila, baila flor de viña.
siente celo la hermosa libertad. No importa cuál torrente nos lance la metralla, tenemos cual muralla, valor y dignidad. Amamos nuestros montes cubriendo nuestros lares, la herencia del gran Juárez, la hermosa libertad. Pero si el viento adverso nos sopla despiadado, entonces coronado con luces de arrebol, la frente levantada, el Mauser en la mano, el último serrano caerá mirando al sol. ¡Viva la sierra! Señores, con su licencia, para empezar a bailar, señores, con su licencia. Señores, para empezar a torear, varios toreadores traigo y los voy a demostrar. Estos toritos que bailan son de mero Macuiltianguis, el lugar de la alegría donde existe la armonía. Estos toritos que bailan son de la Sierra de Juárez, los venimos manteniendo
con rastrojos de solares. Ahí les va a este público lucido, los toritos que aquí bailan ya se van para la sierra. Serranos de firmes convicciones, de leales corazones, sin dudas ni temor, tenemos cual tenemos por ley nuestros derechos, vivimos satisfechos, sin dudas ni temor, amamos nuestros bosques de cumbres elevadas, altivas y enclavadas allá en la inmensidad, amamos nuestros montes, pero con más anhelo, con más ardiente celo, la hermosa libertad. No importa cuál torrente nos lance la metralla, tenemos cual muralla, valor y dignidad. Amamos nuestros montes, cubriendo nuestros lares, la herencia del gran Juárez, la hermosa libertad. Pero si el viento adverso nos sopla despiadado, entonces coronado con luces de arrebol, la frente levantada, el Mauser en la mano, el último serrano caerá mirando al sol. ¡Wow! ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te gustó? Espectáculo, pero pobres señores, como nos botaron a los chicos. Ahora entendiste por qué decía brava. Wow, this kind of aggressive girl, they just Fred, oh my God. Ya no lo niego y mi semblante lo dirá. Soy de esa tierra preciosa donde sí se sabe amar, donde hay mujeres hermosas y hombres de carta cabal. Soy de ese rincón llamado Pinotepa, Pinotepa Nacional.
Yo le pedí al cielo un amorcito que me diera su querer. ¡Ah, qué pinche cielo! Mira lo que me vino a traer. No lava, no plancha, ni sabe coser. Y aparte de todo, salió bruta para coger. Que se te va el cucha al monte, me dijo mi mamá un día. Yo por andar loca de amor, yo nadita le creía. Decepción que me llevé cuando un día lo seguía. En la cama lo encontré y con otro le ponía. Quisiera hacer jabón y resbalarme en tu cuerpo, un estropajo chingón y refregar tu desierto y llegarte a tu punto, mi negra, que te ha de oler a perro muerto. Te pasas de sinvergüenza en andármelo pidiendo. Yo no lo traigo en la mano y no lo ando repartiendo. Así que vete callando el hocico, mendigo perro pulguiento.
guapo para poder comenzar los versos del palomito. Si la viera le dirán, si no, no le diga usted que me mande mis amores en azares de café. Da la vuelta y lo verá. Palomita enlutadita, que del nido te saqué tu mamá quedó llorando, pero yo si no quedé, si la viera le dirán, si no le diga usted que me mande mis amores en azares de café. Da la vuelta y lo verá. Machete chunco, vámonos pa' la barranca, a ver si por ahí nos sale esa culebrita blanca, que te piso el rabo culebra, y no me haces nada culebra, que te macheteo culebra, y no me haces nada culebra, culebra ejuteca. Tenemos un éxito. Oh my God, I think so. I think it went well.